usa. Hallelujah. Naabay na ginahanglan og pagdasig dire. Amen. Hallelujah. So banan nga naginahanglan, I know nga kamo makabaton. Hallelujah. And before I start, let me introduce myself. I am Joan May Pacanadaya and I am 22 years old. Ubos nga alagad sa atong buhi nga Dios, ubusa sa mga spiritual daughters ni Man of God, Pastor Ronjan Tion. Hallelujah. So allow me to share this word from the Lord. So, family of the living God, hallelujah. Usa na ko ni ka-challenge sa matagusa, especially sa mga batanon, nga maninuod ta og pagpangalagad sa atong Ginoo. Amen. Kay apanan nga maninuod nga mga lagad sa Ginoo. Hallelujah. Gamiton pag-ayo sa atong buhi nga Dios hanggang mga katapusan nga mga adlaw. Gusa, this is a challenge. Dili siya sa pagpanginambog tungod kay wala man may lain nga ikaw pahinambog sa inyo. Apan ang among ma-challenge sa inyo ha is maninuod ta og pangalagad sa atong buhi nga Ginoo. Amen. Amen. So again, I am 22 years old ug naa koy mga kauban diri 17, 18, even mga 13, 14 years old gigamit na pag-ayo sa atong buhi. Amen. Amen. Sa kung gipanggamit ang mga batan-on unsa na lang ang mga idaran. Amen ba? Amen. Magpaulahi ba ang mga idaran? Hallelujah. So di na ko magdugay muna akong nag-MC. Hallelujah. So let me read the word of the Lord here in Pagbangutan, or in English, Lamentations chapter 3 verses 19 to 24. So ayun din sa pulong sa Ginoo. Mo ni siya, by the way, family, ang hitabo si hallelujah, Prophet Jeremiah ang isulat ani nga libro. Praise the Lord. O mo ni ang pangitabo adtong ang Jerusalem giguba sa Babylonia. O kadunay pagtugot ang atong buhi nga Ginoo tungod kay ang mga tao sa Jerusalem, ang mga Israelita kaniadto mga masupilon, gahi og ulo, dili maminaw sa atong Ginoo, nagsimba og mga Dios-Dios, natighilawas sa ilang isiyang isig ka tao nga wala pay kasal og nagbuhat sa bisag unsa nga klase nga sala. So dili na to makita ang mga igsoon nga kung unsay gibuhat sa mga hallelujah taga Jerusalem kaniadto, unsay gibuhat sa mga Israelita kaniadto gakahitabo og gihapon karon nga henerasyon. Amen ba? Amen. That's why ang kita nga mga tao dili pud ita safe, dili pud ta layo sa paghukom sa Ginoo, dili ta exempted sa mga pagsilot sa atong buhi nga Dios. Ang pagsilot sa atong buhi nga Dios pwede nga pinaagi sa balatian, pinaagi sa imong kalisdanan, pinaagi sa imong mga problema. Hallelujah. Amen. Mutuo batangan, pinaagi na sa Dios para silutan ta, pero para makabalik ta diha sa iya. Amen. Hallelujah. So akong basahon pag-usab diri sa Lamentations chapter 3 verses 19 to 24. Pait kaayong palandungon ang akong kalisdanan o pagkasinalikway. So sa panahon sa mga problema, giguba ang Jerusalem ani nga panahon. So sa panahon sa mga problema, pamilya nato giguba ang atong kasing-kasing, giguba ang atong kinabuhi, giguba ang atong pamilya, giwadaan ta og paglaom, gikamsan ta sa kalipay o giwala ang atong kalinaw. Mapuliki na dayon ta og una-una ang atong palandungon, ang ato na lang problema, ang ato na lang palandungon, ang atong kalisdanan, ang atong palandungon, ang ato na lang pagkasinalikway. Amen? Naay mga panahon sa atong kinabuhi nga sulayan gyud ta sa atong Ginoo. Naay mga panahon sa atong kinabuhi nga patagabtaton gyud ta sa Ginoo sa iyang silot. Busa kani silang panahon adto nila ni Prophet Jeremiah nakaingon siya nga pait kaayong palandungon ang akong kalisdanan ug pagkasinalikway. Kanunay kong kining gihuna-huna ug makapaluya kini kanako.